अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप फ्रेश तरोताज़ा पुरसकून होंगे, रिलैक्स होंगे और अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िम्मेदारियों को बड़े अच्छी तरीके से सरअंजाम देते हुए सबका ख़्याल रखेंगे और अपने तमाम इबादात समझते हुए अपने काम को सही तरीके से, ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से सरअंजाम देते हुए आज के प्रोग्राम फिर एक यूनिक प्रोग्राम है। और आज हम चाहते हैं कि आज हमारे स्टूडेंट्स के और तमाम की जो उनकी जो तजुर्बात है, एक्सपीरियंसेस है, वो भी हम सुनेंगे। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक और भी इंसानी सलाहियतों के बारे में साइंस के हवाले से, एज मशीन के हवाले से आपको कुछ दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे कि आपकी माइंड और आपकी जो उसकी वेव्स है और एनर्जी सेंटर्स, जो 14 एनर्जी सेंटर्स है, योगा के हवाले से 7 एनर्जी सेंटर्स है, लेकिन समदा के हवाले से, जिल साइंसेस के हवाले से इंसान के बॉडी में 14 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये अभी आप देखें और वापस आते हैं। खुश आमदीद वापस। और हम जानना चाहते हैं इंसानी बॉडी ऑरा के बारे में। ऑरा जो इंसानी 12 डायामीटर पावर है, क्या ये सच है? ऐसा पॉसिबल है? क्या इंसान का ताल्लुक इस कायनात के साथ मौजूद है? क्या उनके अपनी जो इनर ताकतें हैं, जो अल्लाह ने भी फरमाया अपने आप को पहचानने की कोशिश करे और आप अपने रब को भी पहचान सकते हैं? क्या ऐसा है कि इंसान सिर्फ फिजिकल बॉडी पे हम अपनी दुनिया को पहचान सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम फिजिकली अपने आप को जानने की कोशिश करें भी तो भी मादी रिशों के ज़रिए हम इस कायनात को मुसख्खर करने से कासिर होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ अपने अंदर की सलाहियतों को जानने की कोशिश करें। वो कैसे हैं? और ये आप देख सकते हैं, एनिमेशन देख सकते हैं इंसानी बॉडी के, और जो ओरिजिनल जो फुटेजेस है वो आप देख सकते हैं, एक इंसानी ऑरा के और थर्ड आई की, 6 सेंस के और एनर्जी सेंटर्स के। आप एक बार देखें, वापस आते हैं।
جی آپ نے دیکھ لیے، اور اسی طرح آپ جو ہے اسٹوڈنٹس کے ایکسپیرینسز، سمدا کے ایکسپیرینسز، ایچ ایم ایف کے ہیومن میگنیٹک فورس کے ایکسپیرینسز کو سننا چاہتے ہیں. کس طرح ہے لوگوں کے ایکسپیرینسز، کیا ہے جل سائنسز کے، اور ڈاکٹر صمد کے بارے میں لوگوں کے رائے کیا ہے، یہ آپ دیکھیں. مجھے یہاں پہ آ کے دلی سکون ملا، اور جو ہے میں بالکل لائٹ ہو گیا. ابھی ابھی ہماری کلاس ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی مجھے اچھا فیل ہو رہا ابھی، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں اگلے جو بھی لیولز ہیں وہ سارے کروں، اور انشاءاللہ ماسٹر لیول تک جاؤں انشاءاللہ. تھینک یو. میں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ذیل سائنس کے بارے میں مجھے اویئرنیس دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ذیل سائنس اور جو سمدا کی میں نے ٹریننگ کی ہے، اس سے میرا پورا خاندان مستفید ہوگا. تو پہلے میں، پھر میرا خاندان، پھر آگے بڑھاؤں گا میں. تو یہ یونیک اور اس کی کوئی قیمت دار نہیں کر سکتا، اتنی ویلیوبل یہ سائنس ہے، یا ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر صمد صاحب سے. میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کو میں اپریشیٹ کر سکوں. ریلی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب سرفراز کرے اور بڑی برکت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد سلیمان، میں آزاد کشمیر سے آیا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت تعریف میں نے سنی ہے ان کی. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. میں دل سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے کامیاب کرے اور ملک اور قوم کی خدمت کریں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر عبدالصمد کو اس کامیاب سیمینار کے منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں خاص طور پہ اس چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن مشکل علوم کو جس سہل اور آسان طریقے سے یہ رفع عامہ کے استعمال کے لیے اور عام انسانیت کی خدمت کے لیے یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ انتہائی قابل تحسین ہے. اور میں ان کے ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی دعا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میں نے ایکچولی ڈاکٹر صاحب کو 5 ماہ سے دیکھ رہا ہوں حق ٹی وی پہ، اور وڈ یو بلیو کہ میں نے رات 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک مس نہیں کیا ڈاکٹر صاحب کو. میں نے 1-2 مرتبہ کیبل بند ہوئی ہے تو میں نے بڑی ان سے بڑا آرگومنٹ کر کے میں چلوائی ہے. اور اتنا شاندار پروگرام، لوگوں کو اتنے فائدے پہنچے ہیں، یقین نہیں آتا تھا بھی یہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن لوگ جو بات کرتے تھے ان کی سچائی دیکھے، ڈاکٹر صاحب کی کمٹمنٹ دیکھے. بالکل میں ملتان سے آیا ہوں، بہت امپریسو، شاندار شخصیت، شاندار بلیسنگ اللہ کی ان پہ. اور کمال ہے جی، کمال ہے، بالکل کمال ہے.
ڈاکٹر عبدالصمد صاحب سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ اپنی ذات میں ایک ادارہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں بنی نوع انسان کی بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. یہ اس وقت ویسے بھی پوری دنیا میں دہشت گردی کی جنگ چل رہی ہے اور پوری دنیا ہی امن چاہتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ کام کر رہے ہیں جو اس وقت بنی نوع انسان کی ضرورت ہے. تو حکومت وقت سے گزارش ہے کہ وہ ان کی بھرپور سرکاری سطح پہ سرپرستی فرمائیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر سمد صاحب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں اس تعلیم سے آگاہ کیا کہ یہ بھی کوئی مطلب ہے تعلیم ہے کہ جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے, اپنی زندگی جو ہے بدل سکتا ہے اس سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے اور دوسروں تک اس علم کو پہنچا سکتا ہے. انشاءاللہ ہم نے جو سیکھا ہے انشاءاللہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے, اور اللہ تعالیٰ سمد صاحب کو, ڈاکٹر سمد صاحب کو ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. میں ڈاکٹر سمد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ میری والدہ نے سب سے پہلے ادھر سے کر کے گئے ہیں, تو میں ان سے پھر متاثر ہو کے تو میں پھر ان کے ساتھ آیا ہوں. بینیفٹس میرے معدے میں مسئلہ تھا تو وہ ایک رات میں مجھے بہت فرق محسوس ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر عبدالصمد کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسا علوم پاکستان میں ہمارے لیے لے کر آئے. ایز اسٹوڈنٹ میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو اس طرح کے علوم سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ ایسا علوم ہے کہ اس سے انسان اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کو حق ٹی وی پر لیکچر دیتے ہوئے دیکھا بھی اور سنا بھی, اور دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ میں کیوں نہ ان کے اس علم سے استفادہ حاصل کروں. چنانچہ میں نے راولپنڈی میں سمدہ 1 to 4 لیول کیا اور اس سے مجھے کافی حد تک جسمانی ریلیف ملا, اور ڈاکٹر سمد صاحب کو بڑے قریب سے بغور تعلیم دیتے ہوئے اور انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا, جس سے دل خوش ہوا. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے اور جہاں تک ممکن ہو سکے یہ انسانیت, دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں. شکریہ. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات, تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, سمدہ ہیلنگ انرجی, ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل, شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. السلام علیکم. میں ڈاکٹر سمد مسافر صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اویئرنیس دی ہے, اور زیل سائنس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے کہ انسانیت کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے, دیے سے دیا جلایا جا سکتا ہے, اس سے بڑی کنٹریبیوشن اور کچھ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ انہیں بہت ترقی دے. میں نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں نیٹ سے اپنے فرینڈ سے سنا تھا, اور کافی عرصے سے میں ٹرائی کر رہا تھا کہ میں ان کو ملوں اور ان سے سیکھوں گی. تو آج اللہ نے موقع دیا اور میں نے سیکھا, اس کا فائدہ لیا, اور میں نے ایک اپنے آفس میں لڑکے کو ہیل کرایا اور وہ کافی بہتر ہوا ہے. وش یو گڈ لک ڈاکٹر سمد. السلام علیکم.
میرا نام منیر احمد خان ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو پہلے دفعہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کی چند باتیں سننے کے بعد مجھے ان سے ملنے کا شوق ہوا. پھر لاسٹ ٹائم میں لیکچر اٹینڈ کیا اور اس دفعہ ان کے کورسز میں شامل ہوا. ڈاکٹر صاحب بیسیکلی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہیں جو انسان زندگی کا مقصد ہے. انسان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. ان میں سے انہوں نے جو ڈسکوری جن صلاحیتوں کی ہے وہ آپ کو اپنے اندر سے سمجھنے کی مدد دیتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا تک پہنچنے کے لیے ان سارے پروسیس سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. ورنہ آپ پوری زندگی اگر عبادت کرتے رہیں گے اللہ تک نہیں پہنچے تو اس عبادت کا مقصد نہیں ہے. اس لیے میں سب لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ جو ہے یہ علوم سیکھیں اور اپنے آپ کو پہچانیں. تھینک یو. السلام علیکم. جناب مسافر صاحب نے ذیل سائنسز کا ادارہ قائم کر کے دکھی انسانیت کے لیے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے تاکہ دوسرے لوگ ان سے مزید تجربات سے ان کے فائدہ اٹھائیں. اور سمدہ ایک شفائی توانائی ہے جس سے ہمیں بھی فائدہ اٹھائے اور ہم کوشش کریں گے اس توانائی سے باقی لوگوں کو بھی متعارف کرائیں. آپ کو کیا بینیفٹس ملے؟ سر کافی میں بہتر فیل کر رہا ہوں اپنے جسم میں, انرجی فیل کر رہا ہوں. جی پہلے ہم ٹی وی پہ ڈاکٹر صاحب کے پروگرام دیکھتے تھے تو ابھی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی, ہم نے کلاسیں بھی اٹینڈ کر لی, سمجھا کے لیول بھی سیکھ لی. تو اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف ایک آدمی کو فائدہ نہیں کئی آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے کہ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. ہم بہت متاثر ہیں. مجھے بچے بار بار یہی کہتے تھے, وہ ہمیشہ پروگرام جو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اور مجھے یہی کہتے ہیں کہ ابو جائیں اور یہ پروگرام ادھر اٹینڈ کریں, ان کی کلاسیں اٹینڈ کرو اور جو سیکھ کے ہو ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو. تو ہم بہت آپ کے لیے دعا گئے ہیں. تو سمجھا سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. میری 10 مہینوں کی بیماری جو ہے 2 دن میں ٹھیک ہو گئی. میں بہت متاثر ہوں. تھینک یو. میں نے فرسٹ 4 لیول سمدہ کے اٹینڈ کیے ہیں. اٹ واز ریئلی نائس ایکسپیرینس ٹو می. اور مجھے لگتا ہے کہ مائی ایسوسیشن ود دا ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ ول گو آن in future too, and I will attend the remaining levels of Samda. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کا اس بات پہ شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ایک نئی فیلڈ سے آگاہ کیا, اور دوسرا جو انہوں نے سمدہ کے ذریعے لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا ہے, یہ ریئلی ایک اپریشیٹڈ کام ہے. میں ان کو اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر عبدالصمد مسافر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ذیل سائنس کو دنیا میں انٹروڈیوس کروایا اور یہ لوگوں میں اس کی اویئرنیس دی. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ذیل سائنس کو سمجھے جو بالکل یہ ایک دنیا میں بالکل نئی چیز ہے, اور خاص طور پہ ان نیو اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور ذیل سائنس میں جو سب سے پہلا لیول سمدہ پاور ایک ایسی پاور ہے جسے آپ اپنی فزیکل جو پاورز ہیں اس کو پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں, اور یہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے انٹروڈیوس کروائی ہے. اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ جو ذیل سائنس انسٹیٹیوٹ کا قیام کیا اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت عطا فرمائے, اور جو خدمت انسانیت کے لیے انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور رہنمائی فرمائے. میں فرسٹ ٹائم اس میں شامل ہوں اور مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو اپنے اسٹوڈنٹس کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ بھی خود کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذیل سائنسز ایک بہت اچھی چیز ہے, اور اس سے میرے ابو ٹھیک ہو رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سمد کو لمبی عمر دیں, اور آئی تھنک دیٹ ذیل سائنسز از دی بیسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام قربان حسین ہے. آئی ایم فرام آزاد کشمیر. میں نے ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ٹیلی ویژن پہ دیکھا, حق ٹی وی پہ,
तो मैं इधर आ गया, टेलीफोन पे इनसे टाइम लिया, तो लेवल 1 to 4 किया मैंने। उसके बाद मैंने तकरीबन 70 लोगों पे विद इन 1 मंथ अप्लाई किया है, और वो लोग जो साल से इलाज करा के एलोपैथी नाकाम हो चुके, मायूस हो चुके थे, विद इन 5 मिनट्स दे वर कम्प्लीटली क्योर्ड, और अभी भी वो दुआएं दे रहे हैं, डॉक्टर साहब को भी और मुझे भी देते होंगे कि बगैर पैसों के वो क्योर हो गए। और आज मैंने यहाँ पे आके लेवल 5 से 8 किया है, और इंशाल्लाह फर्दर लोगों को क्योर करूँगा फ्री ऑफ कास्ट, कोई इसकी कास्ट नहीं होगी, मैं फ्री कर रहा हूँ सिर्फ दुआएं लेने के लिए। मैं आपको 1-2 एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कल रात को 10 बजे मुझे फ़ोन आया एक जगह से जो मेरे घर से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। उसने बंदे ने कहा जी मेरी बेटी को सीवियर पेन है सर में और वो बस चिल्ला रही है, तो उसको यार कुछ करें। मैंने कहा जी आप बैठ जाएं। मैंने वो अप्लाई किया, लेवल वो जो इस पे आता है लेवल 4, तो विद इन 5 मिनट जब मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा कि अंकल मैं तो आपकी मरीद हो गई हूँ, आई एम कम्प्लीटली क्योर, वो तमाम दर्द ख़त्म हो गया है जो मैं मेडिसिन ले के थक गई थी। तो मैंने कहा बेटा मेरे लिए दुआ कर देना, बस दैट इज़ सफिशेंट, अल्लाह आपको सेहत दे। तो इसके अलावा एक दिन मैं रात को अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे था, आई एम फ्रॉम नेशनल बैंक, तो रात को मैंने 9 बजे घर फ़ोन किया, वालदा से खैरियत पता की, तो उन्होंने कहा बेटा मुझे सर को बड़ा दर्द है। तो मैंने भाई छोटे से कहा कि आप इसके वालदा के सर पे हाथ रखें। मैंने अप्लाई किया लेवल 4, तो 5 मिनट के जब मैंने पता किया, फ़ोन किया, तो उसने कहा बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही कि वालदा को मैंने 400 किलोमीटर दूर बैठ के अप्लाई किया और वो उसके दिल से कितनी दुआ निकली होगी। तो थैंक यू वेरी मच जी। आइंदा मैं ये लेवल 5 से 8 भी जो एडवांस कोर्स है इसको भी अप्लाई करूँगा और लोगों की खिदमत करूँगा जी। डॉक्टर समद के बारे में बस मैं यही कहूँगा कि वो फरिश्ता सीरत इंसान है जो ये रफ़ाए आमा का काम कर रहे हैं। इसको मैं रफ़ाए आमा का काम कह रहा हूँ कि वो लोग जो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी या मेडिकल ट्रीटमेंट वो दुनिया से ही कूच कर जाते थे, अब ये जो इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया रूहानी का, तो ये जो स्टूडेंट पैदा कर रहे हैं ये एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग जाके अपने दूर दराज इलाकों में, बंदा जो हज़ारों मील दूर बैठ के उसकी वाकफियत हो यार फलां बंदा वहाँ से इलाज करके वो सीख के आया है, तो वो रिक्वेस्ट करके तो बंदा उधर अप्लाई करता है तो वो ठीक हो जाता है। ये सब दुआएं डॉक्टर समाद को है मेरी तरफ से। मैं तो हर वक्त इनको तहज्जुद के टाइम पे भी इनको दुआएं देता हूँ, रियली, ये मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, इट्स फैक्ट। और अल्लाह ताला मेरा ख्याल है इसीलिए मेरे 100% रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जिसको भी मैंने अप्लाई किया है। और इतने क्रोनिक डिजीज मेरे कोलीग्स थे जिनकी टांगें बिल्कुल सो गई थी, वो कहते डेड हो गई हैं, कोई पता नहीं लगता इनको, बेशक जो करते रहे पता नहीं चलता इनमें खून ही नहीं है। जब मैंने अप्लाई किया तो वो कहता है यार इधर से जो खून चल रहा है मेरे बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, और दे आर कम्प्लीटली क्योर्ड। वो कहते हैं यार ये क्या है, मैंने कहा ये अल्लाह की शान है, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं दुआ करता हूँ, वो जो उन्होंने पढ़ाया मुझे रूहानी इलाज, तो अल्लाह ताला वो आपको सेहत देता है। तो ये सब ड्यू टू डॉक्टर समाद जी। वंस अगैन मैं आपके लिए दुआ करता हूँ जी, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे कि और आप इस कौम की, इस मुल्क की, इन बच्चों की खिदमत करेगी। थैंक यू वेरी मच। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबिता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसकी कोई मुज़िर असरात नहीं है। By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. अल्लाह ताला ने ऐसे जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज किए और ऐसे मसाइल का हल किए जो दुनिया हैरान है। मेरे तजर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकता है। डिप्रेशन का जदीद तरीक़े इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाई तवानाई की पोशीदा दुनिया और शील्ड साइंसेस। Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق احمد بھٹی نام ہے میرا اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے. میرے کچھ ذاتی یہ مسائل تھے کہ میں ہیپیٹائٹس سی کا مریض ہوں اور اس کے علاوہ السریٹیو کولائی بڑی آنت میں سوزش ہے مجھے پچھلے 18 سال سے. تو بے شمار علاج کرایا, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, مطلب دنیا کا کوئی علاج میں نے چھوڑا نہیں ہے. تو انتہائی مایوسی کی حالت میں نے جب کہ نیٹ میں سرچ کیا تو ڈاکٹر سمد کے بارے میں مجھے تھوڑی بہت معلومات ہوئی. اس کے بعد میں نے لیول 1 to 6 کیا اور اپلائی کیا اپنے اوپر. تو اس کے نتائج حیرتناک طور پر بہت ہی زبردست تھے اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو انکیوریبل ڈیزیز ہے ہیپیٹائٹس سی, جسے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا, انجیکشنز جو میں نے لگوائے اور ادھورے چھوڑ دیے کیونکہ میرے جسم کا تمام خون جل گیا تھا. تو میں انتہائی مایوسی کے عالم میں تھا. لیکن اس علاج کے بعد اللہ کا کرم ہے کہ تقریباً 70% تک یہ بیماری دور ہو چکی ہے اور جو نتائج ہیں ابھی میرا جو ALT ہے وہ کافی بہتر ہے. اپنے جو علاج میں مجھے اتنی زیادہ خوشی محسوس نہیں ہوئی جتنی کہ اپنی والدہ کے سلسلے میں مجھے ہوئی ہے. وہ گلڑ کی مریضہ ہیں اور پچھلے 35 سال سے وہ شدید ذہنی کرب میں مبتلا تھی. سانس کی اکثر تکلیف رہتی تھی اور تمام جسم میں ان کے درد ہوتا تھا. اس علاج کے شروع کرنے کے بعد اللہ کا کرم ہے کہ وہ کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں. وہ دن رات وہ ڈاکٹر سمد صاحب کے لیے اور میرے لیے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں ان کے منہ سے. اور خصوصی طور پر میں ڈاکٹر سمد صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم جیسے انسان کو اس قابل کیا کہ وہ اپنا بھی علاج کر سکیں اور رفع عامہ کے بھی فلاح بہبود کے لیے کام کر سکیں اور دوسروں کو بھی ہیل کر سکیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تیمور حسین اسلام آباد سے ہوں. کافی عرصے سے میں ڈاکٹر صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور ان سے ملنے کے لیے کافی بے چین تھا لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی. پھر انٹرنیٹ سے ہیلپ لی میں نے اور ان کے ذریعے ان تک پہنچا. کل میں نے لیول 1 to 4 کیے اور اس کے بہت سے لوگوں کو اس سے ہیل کیا جس کی وجہ سے میرے گھر میں چھوٹے بہن بھائی کو کافی فائدہ ہو اور میری جو کچھ پرابلمس تھے مینٹلی طور پہ میں اس سے بہت ایزی فیل کر رہا ہوں پہلے سے. اس بات میں ڈاکٹر صاحب کو بہت شکر گزار ہوں. میرے گھر والے بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب کو دعائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنا میں مطلب بیماریوں جو اتنے عرصے سے چل رہی تھیں اب الحمدللہ سب بہتر ہے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب کا ہم اس بات بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ایک نئی فیلڈ سے آگاہ کیا جس سے لوگ پہلے بالکل جسے جانتے نہیں تھے. ذیل سائنس ایک بالکل نئی فیلڈ ہے. میں اس بات پہ ڈاکٹر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینکس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام فہیم عباس ہے اور میں راولپنڈی سے ہوں. میں نے آج سمدہ لیول 7 اور 8 کیا. اس سے پہلے میں 6 لیول تک کر چکا ہوں. ایکچولی میری مام پروگرام دیکھتی تھی ڈاکٹر صاحب کے, ڈاکٹر عبدالصمد کے, اور انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا. پھر میں نے انٹرنیٹ پہ اس کی سرچ کی اور میں نے پھر آ کے لیکچر لیا ان سے. اور میں آئی واز ویری مچ ورڈ اباؤٹ مائی مام بیکاز کیونکہ میری والدہ جو ہیں ایک قسم کی لا علاج ہو چکی. ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا تھا اسپائنل سرجری کا اور وہ سائیکی ان کی بہت زیادہ سائیکی بھی پرابلم ہو گیا آفٹر ڈیتھ آف مائی فادر. سو آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو بٹ لیکن جب میں نے یہ پروگرام دیکھا اور آ کے پھر اس کو لیکچر بھی لیا, اس کے بعد میں نے پھر اپلائی کیا اپنی والدہ پہ, تو الحمدللہ اس سے کافی رزلٹ ہوئے. اور میں ایک گھر میں جس کمرے میں میری والدہ جاتی نہیں تھی, ڈرتی تھی اس کمرے میں کہ مجھے واز فیلنگ ویری اینگری ان دیٹ روم. اینڈ اس کے بعد ہم نے ایک گھر بنایا ان کے لیے, جیسے کہتی تھی میں اس گھر سے چلی جاؤں, لیکن سمدہ 2-1 لیول کرنے سے وہ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. وہ آج نئے گھر میں نہیں جاتی, کہتی میں نے اسی گھر میں رہنا ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ سائیکی تو بالکل الحمدللہ ان کا ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کہ جب بھی میں ان کو انرجائز کرتا ہوں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں, ان کا کوئی پرابلم نہیں آتا الحمدللہ, وہ بالکل ٹھیک رہتی ہیں. پہلے ہم ان کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا. اس کا ٹوٹل کریڈٹ جاتا ہے تو ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کو, ذیل سائنسز کو. الحمدللہ انہوں نے ایک نیا نالج ٹرانسفر کیا جس کے بارے میں کبھی ہم سوچتے ہی نہیں تھے. روحانیت جیسے ایک مائنڈ میں آتا تھا کہ بس لانگ بیئرڈ اینڈ دیٹ مین کوڈ کیور یو, بٹ ان فیکٹ اٹس نتھنگ. روحانیت کو آج انہوں نے جس طرح انٹروڈیوس کرایا اور ہم نے اس کو پایا ہے. ینگ گائز آر لرننگ اینڈ اٹس ریئلی گریٹ. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ڈاکٹر عبدالصمد. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرا نام صوفی خاکسار احمد قادری جہانگیری. میں نے پچھلے سال پروفیسر صاحب کو ٹی وی پر دیکھا تو حق ٹی وی پر
तो फौरन लाहौर में मैं हाज़िरी पाई और 1 से 8 और बाकी लेवल भी मैंने सारे एक ही सीरीज़ में, हालांकि मैं 76 साल का बूढ़ा हूँ, लेकिन मुझे ये पता चला कि मैं 50 साल उम्र में कम हो गया। कोर्स करते ही सबसे बड़ा कमाल जो हुआ मेरी जान के साथ कि मैंने नेगेटिव माहौल में परवरिश पाई। 47 में वालदा शहीद हुई, उसके बाद सौतीली माँ से वास्ता पड़ गया, तो मैं क्राइसिस में से गुजरा था, नेगेटिव जिसमें कूट कूट के भरी हुई थी। हालांकि मैं सूफी मंश आदमी हूँ, पर शैतान के अपने वारदात होती हैं। तो डॉक्टर साहब की निगाह करीमाना का कमाल शामिल हुआ, नेगेटिव वजूद से हमेशा के लिए खारिज कर दी इन्होंने, जो फौरी तौर पर मुझे फिर इनको ज्वाइन करने के बाद एक पार्टी मुझे पहले 3 दफ़ा उम्र पर ले गई, उनको हीलिंग दी हुई थी। चौथी दफ़ा फिर मुझे ले गए और 6 आदमी घर के थे, 7वां मुझे बाप की हैसियत से शामिल रखा और फर्स्ट क्लास जहाज़ में लेकर गए। फर्स्ट क्लास होटलिंग नसीब हुई वहाँ, और बेपना इनकी वजह से रूहानियत में इजाफा हुआ, मेरी इबादत में। कि कमाल ये है कि रियाजुल जन्ना में खड़े नहीं होने देते। डॉक्टर साहब के तसर्रुफ से मैं 1:30 बजे रात के शुरू हुआ नवाफिल अदा करने, 11:30 बजे उन शुरतों ने मुझे पकड़ के बाहर निकाला कि ये बूढ़ा क्या कर रहा है, और मदीना टेलीविजन में ऑल ओवर द वर्ल्ड में दिखाया गया वहाँ। उसके बाद मस्जिद कुबा में भी ऐसे ही मैंने डॉक्टर साहब के लिए भी 4 नवाफिल अदा किए वहाँ, इनके डॉक्टर खालिदा साहबा के लिए, इनके स्टाफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो जो मुझे याद आता गया उनके नवाफिल पढ़ता रहा। मुझे पता ही नहीं था कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ। ये महज इनका तसर्रुफ और मेरी हीलिंग जो दे रहा हूँ लोगों को इतना इफेक्टिव है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। खुद मुझे अचंभा होता है। जिन्नात से जंग की उनको शिकस्त दी, जादूगरनियों से पेट खड़का हुआ उनको शिकस्त दी। इनके तसर्रुफात मेरे नस नस में समा गए हैं। पर जब इतने इनामात होते हैं सर, फिर अल्लाह ताला की आजमाइशें आती हैं। मैं 2 तारीख को उम्रे से वापस आया तो हल्की हरारत शुरू हो गई, फिर बढ़ती चली गई। इस दौरान मेरी छोटी बहू हैं हाफजा कारिया आलमा फाजिला फौजिया साहब, उनके वालिद फौत हो गए और मुझे शदीद तकलीफ़ शुरू थी। पर मुझे बेटा मेरा वहाँ नहीं था और रस्माइल खान गया हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि अब्बू आप लेके जाओ, हम पहुँचते हैं उधर से। तो मुझसे गलती हो गई कि मैं गर्म गाड़ी में चला गया, ठंडी गाड़ी इंगेज न कर सका। तो वहाँ हीट, वापसी हीट में आया तो सर के अंदर आग हो गई। तो मेरे बेटे को मैंने फिर कराची कहा डॉक्टर साहब से टच करें उधर, तो मेरे हवास मुअत्तल हो गए हैं। मैं हीलिंग अपने आप को क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं मैं क्या करूं। तो वहाँ से मुझे हीलिंग आई और मुझे थोड़े से हवास मुअत्तल हुए, मुझे फैसला करना मुश्किल हो गया। मेरे बेटे ग्रुप कैप्टन हैं, उनकी वजह से मुझे फ्री, मेरी अपनी ज़ाती तौर पर भी मेडिकल फ्री है, तो बेटे की तरफ से मुझे ज़्यादा सहूलतें हासिल हैं। ग्रुप कैप्टन है मुश्ताक। तो मुझे फैसला करना थोड़ा मुश्किल था कि मैं CMH लाहौर में दाखिल हूँ या CMH यहाँ रावलपिंडी टच करूँ। यहाँ मेरी बहू हैं, बेटा मेरा जनूबी अफ्रीका गया हुआ था ऑफिशियल टूर पर 15 दिन के लिए। तो मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने हीलिंग दी थी, खजर हाथ लाली का, उनको, तो उनसे मैंने दरख्वास्त की मुझे गाड़ी चाहिए। उन्होंने मेहरबानी फरमाई, ड्राइवर भेजा मेरे साथ। यहाँ मुझे उतनी तेज़ी से पहुँचाया, रात के 2 बजे मैं CMH PF हॉस्पिटल में था और उसके बाद डॉक्टरों के फिर दूसरे पैनल में गया। नेवल अस्पताल में मुझे ले जाया गया। न्यूरो सर्जन ने कहा इसको जल्दी CMH में कन्वर्ट करो, हमारा केस नहीं है, बहुत सीरियस हो गया। यहाँ आया CMH पिंडी में तो सीनियर सर्जन ब्रिगेडियर फारूक, उन्होंने फौरी तौर पर ऐसी ट्रीटमेंट शुरू की, तो लेकिन बच्चों को जवाब दे दिया कि सर्वाइवल नहीं हो सकती। मेरे दामाद मोहम्मद अवैस खान यहाँ तशरीफ़ लाए
आते ही यहाँ दरख्वास्त की, तो उस दरख्वास्त का नतीजा ये हो कि डॉक्टर ने जवाब दिया था, मेरे बच्चों को कह दिया कि तैयारी करो, हम इनको नहीं बचा नहीं सकते, ये केस ऐसा है कि ये मेडिकल साइंस में सर्वाइवल नहीं होती। तो वहाँ से आज मैं 2 हफ्ते के बाद फारिग हुआ तो डॉक्टर ने कहा 50% क्योर हो गया, 3 महीने मेडिकेशन हो गई, 25%। मैंने बच्चों को कहा कि मुझे कल मैंने बड़ी ज़िद की कि मुझे लेके चलो, उन्होंने कहा कि डॉक्टर इजाज़त नहीं देते मूवमेंट की। मैं कहा मैं भाग के चला जाऊंगा, तुम मुझे भी क्या कर लोगे मेरा। तो आज न्यूरो सर्जन ने मुझे फारग किया, उन्होंने कहा कि आप का इलाज घर कराएं, हमने मेडिसिन एडवाइस करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत। और कल ही मैं बेजार हो गया था हॉस्पिटल से, और मैं खुद भी हील करता रहा अपने आप को। तो जो मेडिकल साइंस का मौजज़ा है वो मेरे साथ हुआ है। ये साइंस में नहीं है कि जो मेरी बारी बीमारी, जो ब्रेन हेमरेज 30 सेकंड में अगर हॉस्पिटल में लेट पहुंचता है तो ब्रेन हेमरेज हो जानी थी बहुत साइड। कि डॉक्टर साहब का, समद साहब का कमाल है कि इनकी हीलिंग ने मुझे दोबारा लाइफ में ला खड़ा किया। और मैंने वादा किया हुआ था, पहले ही प्लान बनाया था मैंने लॉन्ग टर्म, कि मैं 1.25 लाख लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे पहले अपनी फैमिली के बच्चे को इस प्रोसेस से गुजारूंगा, अपनी ज़मीन में बेच दूंगा और मैं ये तालीम दिलाऊंगा। क्योंकि जो आपका एहसान है नेगेटिव वजूद से खारिज फरमाते हैं, ये रूए ज़मीन में कहीं नहीं मिलता। हालांकि मैं पैदाइशी तौर पर सूफ़ी हूँ, मेरी तरबियत सूफियाना माहौल में, मेरी माँ मुझे शहीद दूध ऐसा एक वलिया कामला पिला के गई कि मेरी नस नस में रूहानी समाई हुई है, पर मेरे नेगेटिव से मेरी निजात नहीं होती थी। मैं बहुत मुसाबका कमांडर हूँ पाकिस्तान आर्मी का, दी बेस्ट रहा हूँ अपने टाइम में। बड़े बड़े जनरलों को दुआएं दी हैं तो प्रमोट किया है मेरे साथी जनरल मिर्ज़ा असलम बेग मेरी दुआओं से बने, शमीम आलम खान जनरल मेरी दुआओं से आगे प्रमोट होते गए, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अफजल जंजुआ उन्होंने बहुत कमाल दिखाया, उनको भी प्रमोशन हमारी वजह से होता रहा। स्पिरिचुअल मेरी दुनिया पहले से ही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको इतना इनरिच किया है कि वो स्पीड इतनी तेज़ हो गई है मेरी हीलिंग वाली। नमाज में जो बेचैनी रहती थी वो इंतहाई सुकून से अब इतने बड़े शदीद अटैक के बाद मेरे नवाफिल तहज्जुद के जारी हैं, मेरे चाश नफल इशराक के चाश के मामूलात जो मैं ज़िंदगी में करता है वो हैरत है कि वो रिस्टेट हुए। और डॉक्टरों से आज मैं रुखसत लेकर कि मैं मुर्दा हस्पताल में आया था, मैं ज़िंदा अपने पाँव पे चल के, और मैंने अपने बेटे ग्रुप कैप्टन को कहा कि मुझे फौरी तौर पर डॉक्टर साहब के कदमों में पहुँचाओ कि मेरी वहाँ ज़िंदगी वहाँ है, मेरी लाइफ और कहीं से नहीं आई, इनके मरहून एहसान है। मैं जो ये लम्हात अता हुए ज़िंदगी के, मैं सारे के सारे डॉक्टर साहब के मिशन में जानी माली हर शय से अपनी कुर्बानी अपनी नस्लों की पेश करूँगा, तीसरी नस्लें तक इनकी खिदमत में मैं प्रोसेस से गुजारूँगा। इस साल मैंने अपनी खुद काश ज़मीन शुरू की है, तो उसमें कम अज़ कम मुझे 20 लाख की उम्मीद है आमदन की। तो मैं सारी की सारी नीयत बांधी है, अपने बच्चों को पूरी तरबियत दिलाऊँगा। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबिता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसकी कोई मुज़िर असरात नहीं है। By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. अल्लाह ताला ने ऐसे जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज किए और ऐसे मसाइल का हल किए जो दुनिया हैरान है। मेरे तजर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकता है। डिप्रेशन का जदीद तरीक़े इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाई तवानाइयों की पोशीदा दुनिया और हील साइंसेस। फाइंड मी ऑन गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक। कॉन्टैक्ट अस एंड विजिट samdahealing.com। खुदा को मैं फी सबिलिल्लाह हीलिंग करता हूँ, मेरा कोई किसी से मुआवजा नहीं होता, लेकिन जो मुझे रूहानी सेटिस्फेक्शन, मेरे अंदर जो खुशी से चार फिर रही है, मैं 76 साल का बूढ़ा
ऐसे लगता है कि मैं जंप लगाऊं, और मेरे जिस्म में ना कोई दर्द है, ना कोई नकाहत है, ना परेशानी है। ये कमालात, ये सारे के सारे मुझे नसीब हुए डॉक्टर साहब के कदमों की खैरात। इतना बड़ा सखी इंसान आज तक रूए ज़मीन में नहीं आया जिसने इल्म हासिल करने में अपनी जान खपाई सारी उम्र, और इतनी सखावत से तकसीम फरमा रहे हैं कि रूए ज़मीन पर कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ताला इनके दर्जात, इनकी नस्लें क़यामत तक सरफराज फरमाए। मेरा लुआ लुआ नस नस दुआओं से भरपूर है, और अल्लाह ताला मेरी सुनता है कि मुझे वापसी पर ज़मानत दी गई वहाँ को, जो मैंने 1:30 बजे से लेकर 3 बजे 3:30 बजे तक मौजा शरीफ के सामने खड़ी होकर दुआएं की। वहाँ फिर मैं वहाँ वापस नहीं आने देता, लेकिन मैं फिर वापस आया उधर से, और आके मौजा शरीफ के नीचे 2 आदमी बैठे हुए थे। एक के बंदे से नूर की शुआएं निकल रही थी। मैं वो मुझे उस वक़्त के कुतुब थे, वहाँ ज़ियारत हो गई, तो उन्होंने एकदम मुझे कहा, वो चौथी दफ़ा आया बस कर हुन। मैं कहने जी आना जाना लगा रहे, तो मैं उस दौरान भी यही, तो फिर उन्होंने कहा जितनी तूने दुआएं मांगी हैं वो सारी की सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबूल कर ली गई हैं। ये बहुत ही कीमती फ़र्द है, मेरे उम्मतियों का खैर खा है ज़माने में, और हम इससे राज़ी हैं। तो वो बड़े खुश हुए। मैंने उनको नज़र भी पेश की, साथ एक साहब और बैठे हुए। तो मैंने उनसे पूछा, आप जानी पहचानी शख्सियत नज़र आते हो, ज़रा तारफ़ कराएंगे कि आप कौन हैं? आप मुझे साफ़ी नज़र आते हो। कहते नहीं, मैं खत्तात हूँ। तो मैंने कहा नाम बताइए तो मैं ताकि आपको रिकॉग्नाइज करूँ। जब उन्होंने कहा कि मैं रशीद भट्ट हूँ, एक नाम है खत्ताती की दुनिया, पाकिस्तान टेलीविज़न जब से ईजाद हुआ उस वक्त से सिखा रहे हैं, उनके हाथ में नूर भरा हुआ। तो उन्होंने भी मुझसे दरख्वास्त की कि आप मेरी इन बुज़ुर्गों से सिफारिश करें। मैं कहा पास तो बैठे हुए हो। तो ये कमाल डॉक्टर साहब का है कि ज़माने का जाए बेरोज़गार लोग मेरे पास सैल की हैसियत रोते हुए आते हैं, हंसते हुए वापस जाते हैं। ये मेरा इम्तिहान था, और जो इतना बड़ा था, जो मैं इसके काबिल नहीं था इम्तिहान देने के, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर साहब की निगाह करीमाना के सदक़े में, और इनकी असिस्टेंट मोहतरमा डॉक्टर खालिदा साहिबा की तवज्जुहात और स्टाफ से मैं इस इम्तिहान में इंतहाई सुर्ख रू हुआ। मुझे बशारतें दी गई कि तुम्हारी आगे रूहानियत प्रमोट कर दी गई है, दर्जात बढ़ा दिए गए हैं। बस सिर्फ इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। या अल्लाह मैं क्या करूं? मदहोशी के आलम में मेरी ज़ुबान से सिवाय या अल्लाह के कुछ नहीं निकलता था, वरना ऐसे में आदमी औल फौल बकता है। मुझे एक लफ्ज़ भी फासद मेरी ज़ुबान से, ये कमाल मेरे मोहसिन डॉक्टर साहब का है कि मेरी ज़ुबान में तो अंगारे भरे होते थे। मैं तो वैसे भी जोशीला कमांडो था, तो आग तो भरी होती है वैसे ही। तो इन्होंने मेरी आग को सर्द फरमाया, और मुझे वो पुरसकून मेरी रूह को इत्मीनान बख्शा इन्होंने कि मैं इतना मुतमईन हूँ, शायद ही दुनिया में कोई आदमी इतना खुश नसीब होगा। मेरे बच्चे टूट के पड़ गए, कोई कराची भागा आ रहा है, कोई मुल्तान से आ रहे हैं, फैमिली सारी की सारी निछावर हुई। और मुझे पकड़ के ले जाते थे बाथरूम में। मैं तीसरे दिन से आज मैं चल रहा हूँ, अपने पाँव से जाता, और मैं चल के आया हूँ। ये कमाल मेरे मौसम का है, ये कमाल इस मौसम इंसानियत का है। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को उम्र खिज़र हमारी तमाम उम्रें लग जाए, मेरे बच्चों की भी लग जाए इनको। ये जो कुछ आसान फरमा रहे हैं इंसानियत पर, वर्ल्ड में मैचलेस हैं। कहीं नहीं मैंने ज़माना देखा हुआ। मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ज़माने भर का मैंने सफ़र किए हुए हैं। बड़े बड़े काबरीन से, मिलत से, औलिया इकराम से, इंटेलेक्चुअल से मेरी मुलाकातें जारी रहती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, समद साहब लासानी हैं, मैचलेस हैं वर्ल्ड में, कहीं भी इनका कोई सानी नहीं। और जिस सखावत से ये तकसीम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सैयदज़ादे पर कुर्बान जाऊँ, मेरी नस्लें सैयदज़ादे पर निशावर हों कि सैयदा फातिमा ज़हरा इनसे बेहद खुश हैं, इतनी राज़ी हैं। उन्होंने मुझे फरमाया कि मैं राज़ी हूँ अपने बच्चे से। मुझे पैगाम मिला वहाँ से, जन्नतुल बकी से, और मेरे साथ एक बहुत खुश नसीबी हुई। मैं ख़त्म शरीफ पढ़ता हूँ वहाँ। मैंने आधा कहा मैं सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला के क़दम शरीफ में पढ़ूंगा, और आधा मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के पास खड़ा होकर पढ़ूंगा। लेकिन वहाँ इतनी हड़बोंग बचती है, ख़ास तौर पर अहले तशय्युअ ज़्यादा जो साल, तो मैं दरमियान में से फिर वापस आगे जा नहीं सकता था।
तो वापस आया तो मैं उछाल के उस पूरे मजमे में से जन्नतुल बकी में डाला गया। तो आवाज़ आई कि हम ऐसे बंदों को चुनते हैं तो ऐसे डालते हैं। वो मेरे लिबास पर मट्टी शट्टी लगी, मैंने नई कमीज़ दामाद ने बना के दी थी। वो जो लोग मुझे लेकर गए वो मैंने उनको नज़र पेश कर दी। उनके पास उनके और भी तबरक़ात हैं, उसमें जन्नतुल मक्की की मिट्टी लगी हुई है। ये सब कमाल मेरे मुर्शिद कामिल का है। मेरे मुर्शिद 1995 में दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे। इतना बड़ा खला वाक़या हुआ कि मैंने जगत में बड़ी कोशिश की कि कहीं रिप्लेसमेंट हो, तो मुझे ऐसी खूबसूरत, शानदार और इंसान से मोहब्बत करने वाली क़यादत नसीब हुई कि मैं जितना फ़ख्र करूं इतना ही कम है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका कुछ बयान कर सकूं। मुझे एक मुर्दे को जान डाली, ये इनका कमाल है। मेडिकल वाले हैरान हैं, उन्होंने जवाब दे दिए थे मेरे बच्चों को, उन्होंने कहा तैयारी करो, ये इसको बंदोबस्त करो, ये बचने वाला नहीं। तो कहाँ से आया हूँ मैं वापस, इनको पता होगा। ये मेरे सामने रहे, साथ रहे हर वक्त में। मैंने दरख्वास्त तो की थी कि मैं हॉस्पिटल से नहीं आ सकता, जब निकलने नहीं देंगे, आप तशरीफ़ लाएं। तो आप तो रूहानी तौर पर मेरे ऊपर ऐसे साया फरमाया कि एक पल के लिए भी मुझे नहीं लगा कि ये मुझसे ओझल हैं। तो मैं एहसान के बोझ तले दबा हुआ हूँ। तशक्कर के ये अल्फाज जो हैं मेरे पास, मेरी वोकैबुलरी जवाब दे गई है कि मैं कैसे अदा करूँ। मेरा रुआं क़यामत तक इनके लिए दुआ गो रहेगा। मेरी कब्र से भी यही आवाज़ें आएंगी और मुझे बताया भी गया कि तेरी ये जो हीलिंग है तेरी कब्र से भी फूटेगी। तो जाएगा तो तेरी ये हीलिंग जो तुझे मिली है ये दिन रात बढ़ती रहेगी। तो ये कमाल इनका है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मैं तो एक ऊट फौजी था। तो फौजी तो आपको पता है, कल से वैसे ही मैं तो खुद कमांडो का एक आदमी हूँ। मैं उनकी वजह से मुझे सुख बहुत है, इसलिए मैं उनकी कोई शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता कि पर जो कुछ मुझे राहत, सुकून, सेटिस्फेक्शन जो अता इनकी तरफ से हुई, मैं कैसे बयान करूँ। मैं शुक्रिया करने के लिए मैं अपनी खाल की जूतियाँ बना के भी इनको पेश करूँ तो वो भी हक अदा नहीं हो सकता। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अल्लाह ताला आप सबके दर्जात, और मैं कोशिश करूँगा कि मैंने मन्नत मानी थी, मैं कि मुझे बुलावे के लिए आगे फरिश्ते खड़े हुए थे ले जाने के लिए। तो मैंने कहा कि मेरा बेटा ग्रुप कैप्टन मुश्ताक गए हुए हैं जनूबी अफ्रीका, मेरी सारी उम्र रूह उलझती रहेगी, उसको तलाश करती रही, मुझे उसको देखने की मोहलत दो। तो डॉक्टर साहब ने हाथ रख दिया मेरे मुंह पर, कैसे नहीं बोलते। तो ये ज़िंदगी वापस आई, ये अमानत है और आपके कदमों पर निशावर रहेगी। मेरा एक सेकंड ज़िंदगी का आपकी खिदमत के लिए वक़्फ़ है और मैंने मन्नत मानी हुई कि मैं 1.25 लाख लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैं कमांडो आदमी जो कहता हूँ कर गुजरता हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने बेपनाह क़ुव्वतें दी हैं, वो मेरी सलाहियत को उजागर फरमाया, इन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। तो मैं ये मिशन पूरा करके जाऊँगा। बहुत सारे लोग मेरे साथ सारे तैयार हैं, बस अगले सेशन में इंशाल्लाह पेश करेंगे। मैं इसके शुक्रिया के अपना ये बयान ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला का एहसान इकराम आप सब पर रहेगा। ये इनकी जो तवज्जुहात हैं मखसूस नहीं है, सब के लिए यकसा है। हमारे सिलसिला एक शेर कहा जाता है, आलम पे दरख्शां हैं फैज़ान जहांगीरी, हर शख्स पे यकसा है फैज़ान जहांगीरी। तो डॉक्टर साहब उसका सिंबल हैं कि ये हर शख्स के लिए कायनात में कायन हैं। मुझ मस्कीन को इन्होंने अपने कदमों में जगह दी, मैं इस काबिल नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद साहब एहसान इकराम आपकी तरफ से। आपकी नस्लें क़यामत तक सरफराज रहें, आपके स्टूडेंट्स की नस्लें क़यामत तक सरफराज रहें। जो ये इल्म हासिल कर रहे हैं उनको सरफराजी अल्लाह ताला ज़माने भर की बख्शेगा, वो बख्श देता है। और ये हक़ायक़ हैं। हालांकि शैतान ने मेरे साथ बहुत टकराया, उन्हें कैसे ही है, किधर चलता है। बहुत उस खौफनाक जंग से मैं इनकी खिदमत में, फिर एक पीर पठान थे बैठे हुए, मैंने उनसे ताकत हासिल की कि ये बुज़ुर्ग बैठा हुआ है तो एक बात तो कुछ है। बस इतनी देर थी, जब करीब गए हैं तो फिर सारे भेद खुल गए। तो एहसान फरमाया, मुझे मस्कीन पर एतबार फरमाया। मैं इसका अहल तो नहीं था, पर इनका कमाल है, इनकी नज़र नवाजी है, करम नवाजी है, गरीब परवरी है। बहुत एहसान फरमाया, बहुत ही एहसान फरमाया। मैं
मशकूर हूँ जनाब का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, पूरे अमले का, आपका, उन लोगों का जो आपकी खिदमत दिन रात हैं। और जैसे मेरी ड्यूटी आप लगाएंगे मैं उसी तरह ताबेदारी करूँगा। मुझे किसी और से कहीं कोई डिक्टेशन लेने की हाजत नहीं रही ज़िंदगी में। मेरी तमाम खामियां कमियां इन्होंने पल भर में दूर कर दी, 3 दिन में कमाल कर दिखाया। ये बूढ़े आदमी को, बूढ़े तोते को नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन मुझे तो काफ़ी सारे समय ज़माने याद हो गए। हैरत है ये काम में कि मेरी तो याददाश्त इस उम्र में 17-72 बोलते हैं, 76 साल की उम्र में कैसे याददाश्त को मेंटेन कर सकता हूँ। लेकिन कमाल है इनका कि मुझे सैयद इरफान शाह ने कहा कि आप 18 साल का क्लेम किया करो, आप 76 के नहीं हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے۔ کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں۔ اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMN. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے۔ میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز۔ Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.